चारिपटे शैव क्षेत्र में परिपूर्ण आम कामाख्यानगर। एठू तालचेर गला बेले प्रथमे जो छक आसो तार ना हूँ कईबिली छक। आउ कईबिली छकरू आउ टे आगू को गलापर आसो जो छक ताकू कहते शिबिड़ापसी छक। ये गोटे ओभरब्रिज अच्छी। ओभरब्रिज्र डाहाण पटकू आम जदि तलू खसीजा कि बाट गलापर गोटे केनाल देखा। केनाल उत्तर पटे जो बंध अच्छी से बंधरे आम 100-150 मीटर आगू को गलापर बाँ पटकू तलू खसी जाइए आउ एक संकीर्ण रास्ता। स्वप्नेश्वर मंदिर को जीवा पूर्व बाँ पटे एक पीठ देखा जाए, माँ कालुणींकर पीठ। माँ कालुणींकर मस्तक नहीं, सेतिकिरे भी से अनेक भक्त मानकर दुख दुर्दशा को दूर कर दियंती। आउ ये कालुणी पीठ ही एठिकार अनेक इतिहासर जीवंत कथा कहे। तालचेर राजा माँ कालुणी को नाधेरारू आनी एठी अवस्थापित करथिले। अनेक वर्ष पर जेतेबेले ढेंकानाल एवं तालचेर सीमा निर्धारण होइथिला, एही सबु अंचल गुड़िक ढेंकानाल अधीन को पलि आसीथिला। सेतेबेले तालचेर राजा चाहिथिले माँ कालुणी को तांको निज तालचेर एरिया को नहीं जावा पाई। राजा को माँकर निर्देश हैला। राजा माँकर मुंडटी को नहीं तालचेर पूजा कले एवं अवशिष्ट अंश एठी ही पूजा पाउछंती। मंदिर को जीवा पूर्व बाँ पटे प्रभु हनुमानकर मंदिर। आउ एठिकार सुविधा असुविधा विषय स्थानीय पूजक कहती कामाख्यानगर ये स्वप्नेश्वर महादेव विजय मंदिर बहुत पुरातन राजारामर मंदिर अच्छी। एठारे भक्त मान जाबतीय प्रकार सुविधा उपलब्ध अच्छी। विराट रोषे घर अच्छी। 100 लोक रोषे व्यवस्था अच्छी। अनेक वर्ष तलर कथा, प्राय 500 वर्ष अधिक हेब कि कौन, सेतबेले मराठा हिंदू साम्राज्य थिला। तालचेर राजांकर सीमा कहले सेतबेले शिबिड़ापसी बाउंसपाड़ भी जाउथिला। गड़र सुरक्षा पाई सेतबेले राजा माने गड़ चारिपटे क्षेत्रीय पाइक मानकर जनबसति रखुथिले राज्यर सुरक्षा पाई। तालचेर राजांकर अनेक गड़ भितरु ए शिबिड़ागड़ भी गोटे थिला। शिबिड़ागड़र ठाकुराणी माँ शिबिड़ई। पुराण कहे जेउठी शक्ति देवीपीठ थाए सेठी भैरव रूपरे शिव स्थापित होइथांती। एठी स्थापित होइथिबा प्रभु शिव स्वप्नेश्वर महादेव रूपरे पूजा पाई आसुछंती। स्थानीय लोकंकर प्रचेष्टारे ए जगार अनेक उन्नतीकरण होई सारिछि। एठी मंदिर कमिटी गढ़ाई, मंदिर कार्यालय अच्छी। अनेक लोक बसी एठी खाइबा पई सुंदर व्यवस्था भी अच्छी। चारिआडे परिष्कार परिच्छन्न सांगकू मंदिर कमिटी आपण को साहाय्य करने को खूब भल पाती। से तो ए मंदिर आज एते लोकलोचन को आसी पारिछि। देखा सरू होइथिले भी खूब सुंदर ए बेताली जोर। एपटे शैव क्षेत्र में प्रभु स्वप्नेश्वर, सेपटे छोटिया टापू उपरे विलुप्त शिबिड़ई गड़ उपरे माँ शिबिड़ई। वर्ष वर्ष बीतीगलाणी। रक्षणाबेक्षण अभाव एबे एठी आउ किछि भी नाही। केवल ए बेताली जोर भितरे पशि टिके आगू गले गोटे संकीर्ण रास्ता। एई पथर पाहाचर रास्ता देखिले लगे एठी केबे ना केबे किछि ना किछि गोटे थिला, जहाँ आज संपूर्ण विलुप्त। चारिआडे छोट बड़ जंगलिया बुदाबुदा गछ, नीरव निस्तब्ध परिवेश। दिने एठी राजांकर गोटे गड़ थिला, तार कौनसी चिन्ह वर्ण भी नाही। किछि भंगा कांथ, गोटे परित्यक्त कूओ, केवल एक मुकसाक्षी ही अछंती। प्राय 600-700 वर्ष तलर घटना आजिर इतिहास। तालचेर राजबाटी को छाड़देले एठी अनेक कथा स्थानीय लोक माने भी किछि कांशरे कहि पारंती। से माने कहंती मु होती निरंजन जेना
ଆମ ଘର ହେଉଛି କୁଶିଆ। ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାଶିଆର ଅଛି। ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଇନା ତାଲଚେର ରାଜବାଟୀରୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ବୁଲି ବୁଲି ମାଗିଥିଲେ। ଜଣେ ଲେଖିନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଟା ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବଳୟା ଗଡ଼। ଆଉ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଯେଉଁ ଶିବଳୟା ଠାକୁର, ଆଉ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ସେଠି ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ମା କାଲୁଣୀ। ଆଉ ମା କାଲୁଣୀରୁ ରାଜାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା ସେ ରାଜା କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିଲେ ଯାଇକିନା ନାଧେରା ରାମଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ତ କେଉଁ ଚୂନ ଫୁନ ଏଟା ନଥିଲା, ଏରା ହେଇ ଅଠା ଫଠା ଦେଇକିନା ଚୂନରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିନା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଲଚେର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା, ତେଣୁକରି ତାଲଚେର ରାଜା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇକିନା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିଲେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶାବଳ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା କହନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଏତିକି ନେଇପାରିଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତ କାଟିନା ନେଇଯା। ତେଣୁକରି ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିନା ନେଇକିନା ସେ ତାଲଚେରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି କନେଇକେଇ ଦୁର୍ଗା। କିନ୍ତୁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଧାପୁରରେ। ଦଶହରା ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ କରି ଆସେ ଏଠେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କାଲୁଣୀ, ସିଏ ହେଲେ ଏଠେ କନେଇକେଇ ଦୁର୍ଗା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଏହି ଶିବିଳାଗଡ଼ରୁ କୁଆଡ଼େ ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଶିବିଳାଗଡ଼ରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଏହି ଶିବିଳାଗଡ଼ର ଟାପୁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କେତେ ହାତୀ, କେତେ ସୈନ୍ୟ, କେତେ ଘୋଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶିବିଳାଗଡ଼ ହିଁ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ଏହି ଶିବିଳାଗଡ଼। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।